کہ یہ غلامی کی زنجیروں کے اندر اس قدر جکڑے ہوئے لوگ ہیں. یہ بندہ میرے منہ پہ بیٹھا ہے, میں اس کے سامنے کہہ رہا ہوں. اب میں اس کو آپ کا لفظ بھی نہیں کہوں گا کیونکہ انسانیت کے لیول سے اتنے نیچے گرے ہوئے ہیں, یہ کیڑے نکال رہے ہیں آ کے. 2 سال ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی, اس کی ویڈیو سامنے آئی, وہ بیچارہ منہ دکھانے کے کسی کو قابل نہیں رہا, وہ رو رہا ہے. وہ یار وہ کس اذیت سے گزرا ہوگا, لیکن کس قدر یہ گرے ہوئے جانوروں سے نیچے یہ لوگ ہیں کہ یہ آ کے بیٹھ کے سٹریم پہ بحث کر رہے ہیں. آگے سے یہ آگے سے کیڑے نکال رہے ہیں کہ تم کیوں آواز اٹھا رہے ہو کسی کے لیے. اب یہیں پہ رک جائیں, یہیں پہ رک جائیں. یہ میں پھکی دیتا چلوں آپ کو, یہ جو آ کے تبلیغیں سنا رہے ہیں ہمیں, تبلیغ کریں تبلیغ کریں. آپ یہ چاہتے ہیں وہ مرزا صاحب کی کتابیں اور تحریریں دکھائیں, بھئی ان کو کسی پاگل مسرور نے, میرا مطلب ہے پاگل کتے نے کاٹا ہے. جی احمد بھائی, السلام علیکم رحمۃ اللہ. کہاں سے کیا تعارف آپ کا, کیا کہیں گے؟ جی وعلیکم السلام, میرا نام احمد ہے, میں کینیڈا سے بات کر رہا ہوں اور میرا جماعت احمدیہ سے تعلق ہے. یہ سر آپ اتنے اچھے ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں, یہ موضوع کچھ نہ اچھا نہیں لگ رہا. یہ فوجداری قسم کے ایشوز ہیں, ان کو پولیس کے حوالے یا کورٹس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. یہ کرمنل ایشوز ہیں اور واقعی اگر کسی نے کرائم کمٹ کیا تو اسے سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ ایز اے ٹاپک آف ڈسکشن اور مذہب اور تبلیغ میں چونکہ آپ لوگوں کا نالج بہت اچھا ہے, تو آپ کو بریجنگ کا رول ادا کرنا چاہیے, نہ کہ یہ قسم کے نا ڈرٹی ایشوز میں ہاتھ ڈالنے سے نا سارا پروگرام ڈرٹی ہو جائے گا. اچھا نہیں لگ رہا. احمد صاحب میری بات سنیے, ٹھیک ہوگی آپ کی بات میں نے سن لی. اگر آپ احمد صاحب اگر اسی طرح ہمت اور جرت سے کام لیتے ہوئے, میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ یہی مشورہ مسرور صاحب کو اور جماعت کو دے سکیں کہ جب وہ اپنے مرزا صاحب کے پیغام کے علاوہ مولویوں کو ڈسکس کرتے ہیں, جب مسلمانوں کی حالت زار کو بیان کرتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ جو کام کے لیے بقول جماعت کے مرزا صاحب کو اللہ نے مابوس کیا وہی کرتے رہیں, ان باتوں کو نہ کریں. اگر آپ اپنی تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مرزا صاحب نے ہندوؤں کے گھروں کے اندر کہ وہ بیوی کے ساتھ کیسے لیٹتے ہیں اس طرح بیان کیا ہوا ہے جیسے مرزا صاحب خود چرپائی کے نیچے لیٹے ہوئے دیکھ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ڈسکس نہ کرو. میں آپ سے آپ کے بچے جس ذہنی اور جسمانی تکلیف سے گزر رہے ہیں اس کے لیے بتا رہا ہوں کہ خدارا ان کی جو شخصیت نے بننا ہے اس میں کچھ آپ سوچ سکیں, دیکھ سکیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرٹی ٹاپکس ہیں. آپ کو اگر یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں کہ یہ ایسی نہیں ہونی چاہیے, تو میرا خیال ہے کہ آپ بڑی آرام سے یہ گھر سے, اگر آپ کو کل پتہ چلے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کا کوئی بچہ کسی عہدیدار کے تھے, تو آپ بیٹے کو یہی کہیں گے بیٹا مجھے کیوں بتاتے ہو, چلو خیر چھوڑو اس کو, آؤ روحانی خزائن کھول کے پڑھتے ہیں. Would you say this? Come on. انسان کو ہمیشہ آپ وہ چیز جو میں آج کر رہا ہوں یہ آپ کو کرنی چاہیے تھی, یہ آپ کو بیٹھ کے کہنا چاہیے تھا. یہ 2 سال بعد بات ہو رہی ہے, یہ چیز ذہن میں رکھیے, یہ اسی وقت نہیں ہو رہی. سوال ہے 2 سال تک آپ نہیں بول رہے. احمد صاحب آپ کو کہ بچے کے ساتھ اگر خدا نخواستہ کوئی بات ہو جاتی ہے تو کیا آپ اسی طرح سے مسرور کو کہیں گے کہ چھوڑو یار کیا کر رہے ہو, کوئی سزا نہیں دو, خیر ہے, ایسی چیز ہوتی رہتی ہے. گو اہیڈ پلیز شیخ صاحب, لیٹ ہم آنسر. احمد صاحب ایسا ہی کریں گے آپ؟ نہیں جی بالکل بھی اس طرح نہیں کریں گے. بالکل آواز اٹھائیں گے, آواز اٹھائیں گے سر, آواز اٹھائیں گے. آواز اٹھانے والے, تھینک یو سو مچ, آواز اٹھانے والے کا ساتھ دیں گے. میں چھوٹا آنسر, بحث نہیں کرتے ہم. آواز اٹھانے والے کا ساتھ دینا چاہیے, چلیں دیں گے نہیں دینا چاہیے اخلاقی طور پہ یا نہیں, کہ باہر کا ایک بندہ بیٹھ کے آپ کے گھر کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, وہ بیچارہ باہر چوک میں آوازیں لگا رہا ہے خدا را اپنے بچوں کو بچاؤ, اس کا ساتھ دیں گے یا اس کو کہیں گے ظالم ہے یہ کیوں کر رہا ہے, یہ غلط کر رہا ہے؟ خبر تو اوتھینٹک ہونی چاہیے نا. احمد صاحب ایسے کریں, آپ کینیڈا کے اندر ہے, ٹھیک ہے, یہ میرا نمبر میرا فون نمبر فاروق دے دیں, اسکرین شاٹ لے لیں, جلدی کریں. ہو گیا جی؟ جی جی جی. اچھا جی, پولیس رپورٹ ہوئی ہے. ہاں جی احمد صاحب پولیس رپورٹ ہے, مجھے صرف یہ بتائیں کہ اگر آپ کچھ کر سکتے ہو, میں ابھی آپ کو پولیس کا رجسٹریشن نمبر دے دیتا ہوں کہ اس کیس کا نمبر کیا تھا. جی آپ مجھ سے کیا مطلب کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس میں؟ میں آپ کو یہ کرنا چاہیے
کہ आपको ये मालूमात अगर मैं दे दूं तो आप लाल खान साहब के पास जाएं और उन्हें कहें कि बेशक टेक्सास के ये रियासत में ये वाकया हुआ है, लेकिन अहमदियों में हुआ है। जब ये हम कहते हैं कि अहमदी दुनिया के किसी किनारे पे भी बसता हो तो अपने मरकज के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो हरकत हुई है ये गलत हुई है, ये रिपोर्ट है, ये पुलिस के अंदर सारा कुछ उसके ऊपर जो फर्द जुर्म लगी है वो भी दे देता हूँ, इसकी नाकिलीदा FIR की नंबर भी दे देता हूँ, सारा कुछ मैं दे देता हूँ। तो आप उनसे ये कहें कि लेके दें फैसला इसके ऊपर कि मिर्जा मसरूर ने इस शख्स को जमात से निकाला, जबकि आप अगर या आपके घर वाले किसी दूसरे की शादी में जो मुसलमान हो दाखिल हो जाए तो आपका खराज हो जाता है, इससे का क्यों नहीं खराज हुआ? हाँ जी, नहीं आप सही कह रहे हैं और बिल्कुल बिल्कुल जो है लोग मेरी बात सुने। अहमद साहब मैं आपको एक बात बताऊं, आप करेंगे अगर आपको पुलिस रिकॉर्ड हम दे दें? आपके पास शेख साहब के पास पुलिस रिकॉर्ड है ना, शेख साहब के बहुत सारे रिश्तेदार अहमदी हैं ना, तो आप मुझे क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? आप इसलिए कि आपने ये कहा है। एक मिनट शेख साहब जस्ट अ सेकंड यार, इनकी गैरत और शर्म पे मुझे एक मिनट दे दें। शेख साहब रोने तक चले गए हैं, लेकिन इस कल्ट का चेहरा देखिए आप कि ये गुलामी की जंजीरों के अंदर इस कदर जकड़े हुए लोग हैं। ये बंदा मेरे मुंह पे बैठा है, मैं इसके सामने कह रहा हूं। अब मैं इसको आपका लफ्ज भी नहीं कहूंगा क्योंकि इंसानियत के लेवल से इतने नीचे गिरे हुए हैं, ये कीड़े निकाल रहे हैं आके। 2 साल एक बच्चे के साथ ज्यादती होती रही, उसकी वीडियो सामने आई, वो बेचारा मुंह दिखाने के किसी को काबिल नहीं रहा, वो रो रहा है, वो यार वो किस अजियत से गुजरा होगा। लेकिन किस कदर ये गिरे हुए जानवरों से नीचे ये लोग हैं कि ये आके बैठ के स्ट्रीम पे बहस कर रहे हैं, ये आगे से कीड़े निकाल रहे हैं कि तुम क्यों आवाज उठा रहे हो किसी के लिए। अब यहीं पे रुक जाएं, ये मैं फक्की देता चलूं आपको। ये जो आके तबलीगें सुना रहे हैं हमें, तबलीग करें, ये इनका चैनल है, चैनल का नाम है जनाब, ये स्क्रीन पे आ जाए तो मुझे जरा बता, ये राजी फुल स्क्रीन कर दें जरा, बहुत शुक्रिया। डिफेंडिंग अहमदिया द ट्रू इस्लाम। अच्छा जी, अहमदियत का मैं दिफा करने आया हूं। इस लाइन का क्या मतलब बनता है? मतलब यह बनता है कि जो एलिगेशंस जमाते अहमदिया पे लगे हैं आप उसका दिफा करेंगे, यहां बैठ के जवाब देंगे। लेकिन हड हरामी देखिए, अहमदियों के चंदे पे इनके पलने के तरीकाकार देखिए। इसके लाख के करीब सब्सक्राइबर होंगे इस बंदे के, लेकिन हाइड किए हुए हैं पूरी वीडियोस। ये इस कदर लाचार और मजबूर लोग हैं कि मिर्जा साहब की किताब से एक टके की तबलीग नहीं कर सकते ये अहमदिया की। ये क्या कर रहे हैं? ये यहां ब्रो हाजी की वीडियो, ये यहां जनाब, ये यहां पे अगेन ब्रो हाजी तीसरी, ब्रो हाजी चौथी वीडियो। अच्छा जी, उसके बाद जी अल्लाह अहमदियों की दुआएं सुनता है जी, खत्मे नबूवत मौलवी की वीडियो, ताहरुल कादरी की वीडियो, अगेन खत्मे नबूवत मुल्ला मौलवी की वीडियो, ये मुबशर लुकमान की वीडियो, ये जैतून FM AK शेख की वीडियो, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की वीडियो, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की वीडियो, ये जनाब ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की वीडियो, ये अगेन मुल्ला, ये अगेन शेख, ये वहाबियों का मौलवी, ये वहाबियों का मौलवी, ये जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, ये देवबंदियों का मौलवी। भरे पड़े हैं इसके चैनल के ऊपर मौलवी, लेकिन एक वीडियो दिखा दें जिसके अंदर ये जुर्रत, ये जनाब ये एक और फेमस मौलवी, ये एक वीडियो दिखा दें मुझे जिसके अंदर ये फखर से अपने मिर्जे की किताबें दिखा के ये घटिया कल्ट तबलीग कर सके कि ये है जी हमारे मिर्जा साहब। क्यों? मिर्जा साहब की किताबों में वो गंद लिखा हुआ है कि अल्लामान वल हफीज, और वो इटालियन को उठा के ले आते हैं अपने घर इंग्लिश सीखने के लिए। ये तो आमिर भाई एक लास्ट मिनट सर, मैं एक और चैनल इनको दिखा दूं। ये तबलीगें सिखाने हमें आ जाते हैं। मसला ये कि यार एक बच्चे की जिंदगी का मसला है, मैं इतना जज्बाती हो रहा हूं। ये दूसरा चैनल इनका देखें, जरीउल्लाह फी हुलुल अंबिया, पता नहीं क्या, तिराकुल कुलूब अल इस्लाम, ऊपर ये मसरूर, ये दरिंदा और साथ ये मिर्जा दरिंदा दोनों की फोटो है। ये जनाब ये चेक करें जी इनकी तबलीग। एक वीडियो दिखाएं जिसके अंदर फखर से ये कह सकें कि हम अपने मिर्जे का लिटरेचर दिखा रहे हैं। बरेलवियों की मुनाफकत, बरेलवी गिरफ्तार, साद हुसैन रिजवी गिरफ्तार, लुडिया पाओ हो गया ना गिरफ्तार, लुडिया पाओ भाई, अहमदी लड़की वीजा देते हैं, ये देवबंदियों का मौलवी, फिर देवबंदियों का मौलवी, ये फिर बरेलवियों का मौलवी, ये इमरान खान, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर, ये जैतून का चैनल, ये ईसा का नजूल, ये फिर जैतून का चैनल, ये फिर इलियास गुम्मन, ये फिर इलियास कादरी, ये जनाब इरफान महमूद बरक, ये इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा, ये मियां आतफ, ये जनाब फलाना मौलवी बरेलवियों का, ये ढिमकाना मौलवी, ये जनाब। अच्छा जी एक मिनट, जमाते अहमदी अंदर के मामले, फौजदारी मुकदमा, मदरसे के मौलवी की 3 साल की बच्ची से ज्यादती, मौलवी बच्ची लेकर फरार। ये तुम्हारे बाप का मसला था जिसको यहां पे उठा के बैठे हुए हो? ये किसका? ये जमात का इंटरनल मैटर था, ये फौजदारी मुकदमा नहीं है। कहीं वो मौलवी, मैं कहता हूं लानती है वो मौलवी जिसने ये हरकत की, वो मौलवी कहलाने के लायक नहीं है, वो लईन आदमी। लेकिन ये
इसको फखर से माथे का ताज बना के अपने चैनलों पे अपनी एडवर्ट, ये है आपके मिर्जा की तबलीग का तरीकाकार जनाब। कोई आपके पास लिटरेचर के नाम पे टका कुछ नहीं है कि दुनिया को पढ़ा सको। ये पूरा चैनल कलमा मिटाकर सलाम लिख दिया, वाबियों ने बरेलवियों को चैलेंज कर दिया, बरेलवियों ने वाबियों को, दूसरों के कीड़े निकालकर अपनी तबलीग हो रही है। खुदा का खौफ करो यार, कैसे दरिंदा से बच्चों को वो लूट रहे हैं, तुम चंदे दे रहे हो। और सर बेशरम, सर मेरी बात सुने, और मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने। आप ये चाहते हैं वो मिर्जा साहब की किताबें और तहरीरें दिखाएं, भाई उनको किसी पागल मसरूर ने, मेरा मतलब है पागल कुत्ते ने काटा है। ये नहीं हो सकता सर, वो अपनी किताबें माजरत के साथ नहीं दिखा सकते। मैं अब 3 नुकात आपके सामने पेश करने लगा हूं। कौवा मर जाए ना, कौवा, तो तकरीबन 300-400 कौवा इकट्ठा हो जाता है। कीड़ी एक मर जाए ना, कीड़ी को 300-400 कीड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं। एक बच्चे की इज्जत आबरू की धज्जियां बखेर रख दी हैं इस जमात ने, और ये कहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर बात ना हो। मुठ रखो मुठ, फौजदारी कानून, ये यानी ये इंसान को इंसानियत के रुतबे से निकाल देना चाहते हैं। ओ भाई, ये MTA नहीं है, ये कादियानियों का चैनल नहीं है, ये मुसलमानों का चैनल है। इस पर बात वही होगी जो हक और सच की होगी। ये मेरे ख्याल से बेचारे को गलत किसी ने पता बता दिया है, ये कोई और चैनल समझ कर आ गया था, जिन्हें ये फौजदारी कानून है, मुठ रखो। मेरी बात सुने, हम इंसाफ की, अदल की हर वक्त आवाज उठाएंगे, चाहे वो फौजदारी कानून हो, चाहे वो अखलाक, ये मुआशरे का मसला है, आगाही का मसला है। खैर, एक तो मैं ये बात करना चाह रहा था कि इस बंदे को समझने की जरूरत है बेचारे को। ये खुद मेरे ख्याल से कोई ज़हनी मफलूज माजरत के साथ लग रहा था, क्योंकि जब आपने उसको लपेटा है, उसको घेरा है, वो साथ ही ऐसे बैठा है जैसे झाग बैठती है। ये मैंने नोट कर लेना, अभी मुझे समझ आ गई कि अहमदियों के 3-4 किस्म के मसाइल हैं इस इशू के ऊपर। पहले वो पता क्या कहेंगे, पहले कहेंगे जी केस ही फेक है, ये झूठ बोल रहा है जी। अच्छा जी, नंबर 2, जब आप इसको साबित कर देंगे, ये देखें जी ये सारा मामला, ये देखें बच्चे की वीडियो, बच्चे के इल्जाम ये हैं, ये शख्स है, ये न्यूज आई है, कहेंगे जी ये FIR कटी है। अच्छा जी, अब आप कहेंगे जी बिल्कुल FIR है, फिर कहेंगे नहीं जी बच्चा जो है ना वो अहमदी नहीं है, ये मुझे लगता है साजिश हुई है, ये बच्चा मुसलमानों का था, इन्होंने अहमदी उसको पढ़ाने के लिए वहां कहीं मस्जिद में भेजा, जान के उसके साथ इसके साथ को तल्लुक काम करवाए ताकि मोतमद को बहकाया, ठीक है, और ये मामला हुआ है। तो ये वो तो बेचारा बड़ा शरीफ था। अच्छा, ये तीसरी टर्म ये होगी कि ये जो अहमदी है ही नहीं था, ये तो मुसलमानों का, मौलवियों का बच्चा था। चौथी टर्म ये होगी इनकी फिर इसके बाद कि हर जमात में तो होता है ना जी अपने आप को तिफल तसल्ली, ये बेसिकली अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं अहमदी। फिर कहेंगे देखो वो कोई बात नहीं, मौलवी भी तो कर देना, असी कर लेते अड्डा की, ये इस तरह की तसल्लियां देंगे। मगर क्या ये अपनी ईमान से सोचें कि ये हकीकत है?